Déjà, ce sera pour la première conférence. Donc c'est un bon début. Le combat oui. Mais quand même, oui. On va الغاشي باش مر هذا البروبليم نسعى ينوين الواحد ميم الكافي ليتيرير ولا مسعى شويه لي مويا لو كان تيلي لي في دار خير لا نزمر نكون شارج الماتيريال لا كلش نزمر نعدي دي زوتر اكتيفيتي دي زوتر بروبليم الفيلاج باسكو لا خير لي بروبليم الفيلاج نطمع الكوميتي السيتويا لو كان تيسودي اللي السوتيان الشعب on va régler le maximum de problèmes parce qu'apparemment l'État devra régler tout c'est la force. S'il faut la force, mais la force vraiment. Apparemment parce que la force, il va être direct. Donc c'est de ça mais la bina oui il dit que c'est toujours il donne la société civile, on va discuter tous les problèmes en parallèle. On va essayer de voir les résultats, faire un ragel hakim, et que même maintenant, on dit que même maintenant, donc, faire les ragels, c'est ça. Mais vraiment, mais la ragel, peut-être ça sera trop tard. Déjà, tout là, c'est trop tard. Mais quand tu es là. من جماعة أي وقت تغرى لا سوسيتي سيفيل إلى حاجة نخديش داف وقاس نطمع جماعة مرة أما لما مارش نخدم بريدي عدان فريمون بون لين الغاشي وين ستيمار تمقرات ميدروس أي وقاس 80% كاع وقاس ولا شين نطمع ينوض وموا 60% وقاس يتسترم ولاد الخالات سيلفو ولاد الخالات يدطروا parce que ديني على نوقاس مرة نقديش نوقاس مرة ترى دينك من الكافي ليتيرير نورمالمون ما كتنتولى البروبليم هذاك يفرق بور لانستون باش نكمل كوميتي سيتويان ان بون مومون الاخر لازم مروز دايره كاسي كمل لاستنر ماشي داك لا ماشي كوميتي سيتويان اللي وين يقد شنك الشغل نكنيث دين نبدل شغلاتنا Merci beaucoup, Azul Flaouen, merci Khayar. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire de ne pas oublier de rallumer vos portables à la fin de la conférence. Ils sont les portables ici. Cette conférence va être filmée. Je suppose qu'elle passera peut-être un jour à la télévision que vous êtes en train de nous fabriquer. Ils sont en train de nous faire une télévision. Cette conférence-là, ça a été de la télévision et ça la fout mal qu'il y ait des sonneries de téléphone. Ça va être difficile à monter à cause de ça. On enlève un propos. Donc là, les portables, vous débrouillez, c'est votre affaire. Fouran, je vais vous présenter un petit peu l'auteur, l'inénarrable Rachid Athali Qassir. Je dirais que tu es vraiment inénarrable. Pour une fois, je mets un visage sur un personnage comme ça. Je l'ai connu que ce matin, comme ça, qu'on s'est rencontrés. Mais ça fait une année qu'on essaie de monter cette conférence. On s'est contacté depuis une année sur Facebook. Il a voulu parler aux citoyens d'Aoukas par le biais du café littéraire. Eh bien, ça se concrétise maintenant. Et c'est tant mieux que ça se concrétise maintenant, dans ces conditions-là, après la bataille qui a été menée pendant pratiquement une semaine par la société civile. C'est pour ça que vous êtes si nombreux que ça. Je vous remercie. Donc, Rachid Athali Qassir est un technicien de formation, il a un doctorat en électronique qu'il a soutenu en France après avoir été étudiant à Babzouar en électronique. Après, il a travaillé un petit peu à l'université en France, à Amiens, paraît-il, en Picardie. Après Amiens, il a été s'installer au Canada, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est citoyen canadien et citoyen algérien aussi. Il est prof à l'université, donc, au Canada, en Ontario. C'est anglais. Il est militant de Mazir depuis sa naissance, m'a-t-il dit tout à l'heure. Il est kabyle, il est né à Harash, donc il le conçoit et depuis il n'arrête pas de se battre pour son identité. Tu vois, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Donc aujourd'hui il est venu nous parler d'un sujet très très intéressant.
l'intitulé de sa conférence, déficit d'image des identités minorisées. D'ailleurs, minorisé, c'est un mot un peu que tu as inventé. C'est un néologisme, parce qu'il fallait dire minoré, mais il veut dire autre chose, minoré un peu plus que minoré. Il a dit, on utilise le mot minorisé. Donc, et le plus beau projet sur lequel il travaille en ce moment, c'est la création, c'est donner naissance à une télévision, TQ5 Média, une télévision stratégique qui va naître incessamment. Nous mais ils ont dit on se donne toute l'année prochaine pour lui donner naissance. Si elle naît en janvier, tant mieux, mais ils prévoient de la faire naître l'année prochaine, 2018. Donc il est directeur de la communication de cette télévision, TQ5 Média. Et nous avons parmi nous aussi, nous nous félicitons de la présence du directeur artistique et de la communication de cette télévision, et de la production plutôt de cette télévision, Reda Amarani, qui est avec nous ici, qui va prendre la parole tout à l'heure. Alors, je n'ai pas envie de vous dire plus que ça. Vous êtes venu écouter l'inénarrable Rachid. Je sais que vous allez l'écouter, vous allez voir comment il parle, c'est extraordinaire. Voilà, tu as 40 minutes, c'est ce que tu as demandé. Après, on va passer au débat, aux questions et tout. سكير جون دينا فرحة تصطى سكير دينا مثنا فتح سيرم وسكواس اختفانا من بين خطنا وقاس بعزيز سكير تصطى دابور عزيز دي واش هو خاطر كاد سيدي مقزل يمكن سبق ديما دايوغ مثلا كثر كا من جوني ديتود في اللسن داو المقاس qui sont des symboles de réveil identitaire amazigh في كابيل وكاين باش تخبط جميل في كندا تخبط جميل في كندا سليمان الرحماني كدميس عبد القادر qui sont ولادهم صغيره عبد القادر c'est le cofondateur de l'académie berbère باباس يسعى parmi les premiers doctorants كشنا في l'anthropologie في قبيليت في وازار اثناء التوليم ذكيه سليمان الرحماني دونك سيدي غزن وداني في كذا بلاص c'est un grand pôle de la conscientisation identitaire, grâce à Okas, on a fait bien des moukhajfa, ou mazal des moukhajfa, ou tsek des siècles années, et maintenant dans tout le travail, les zmanan les cafés littéraires لكن يوثر مثلا ولا كان avant-hier sur la CSA Saadi باش تدعوا justement aussi par la qui ça TQ5 Média وأقفادو je profite de l'occasion pour vous inviter à le 11 حتى نعرض la classe politique kabyle باش كنا نسبق la télévision qui me tire télévision d'un seul courant politique c'est une télévision يقبل كلمة لان كيف سوا leur opinion politique يعني cette télévision هاتي ديسمبر أيضا استلقيت كيف كنزل قصص وين مستحيل تمثيل على السوسيتي بزاف à savoir l'éducation, la technologie, la science, l'environnement, l'économie. غادي نسمعوا الاستقبال نسمعوا المشتكين نسمعوا نسحلوا يس تمتكي القبائلنا ونشكل تسمى كتوها استلقاي دونك اتوقع سرير سوستيغا كينو خماس دونك azul dans le titre inus كتوليم déficit d'image des identités minorisées qui dénague maintenant فتح minorisé, ça n'existe pas en français, mais je l'ai fait exprès parce que les Mazeran, les Kabyles, les Mazeran Soumata, le Fartou Gafa, on est majorité. On est majorité, ce qui est de mais on nous a minorisés. Et c'est fait exprès. L'aqaliyat, exprès pour ne pas trop avancer. Maintenant, la majorité arabophone, qui en fait n'est pas majorité, c'est l'inverse. Donc, c'est des identités minorisées. Donc, الولد داوي غير تنشتكي سينا طارق يمثل طاقي دون سي الجي تنمي تطاس مي يقيد اسمه كاين مينوريزي سي يتوادرسن صا سيتو ديوين تماكيتين يتوادرسن وقبل الجمله مسلاي سينا تنمي يوجد جانس البعيد لا دغا كما عيشاويين سهيل بوغاد يستحي نحفظ ديال لاسون سوسيتي اوراسيان اللي واحد سيباتنا المندوسات
Emurem Farahan Min Saadali, Rachid Katoche, Rachid Olixer, comme par hasard il y a 3 Rachid Zakir. Donc, par ça, vous dites, سنت لك الكلام على لا تيماتيك وكنا دابا اين شوف دنسا شتكي غتوصل فارم تلفزيون في الجزائر تقبيلي الدراما سكا هو القايت اللي مثلا رضا امراني ايه بقي العظيم انا واحد كان انا واحد ساغوا سي البلان جاي الاندكس اتصلت مقرين اسمع كان يوت باش هذا بحال كان تخيل نبقى نشوف دونك كاتنا لي كتوليم اسمع كان يوت elle m'a tagara la conclusion. Donc, dans le fait de représentation des peuples autochtones à la télévision dans le monde. Exemple, les peuples autochtones s'incarnent un peu partout dans le monde, qui est Farhat Mani ou Lissine Sénégaro, le siècle identitaire. Il y a des tours, j'ai durant la vie. Il y a un siècle identitaire qui s'incarne. Les Kurdes استلقيت الدوغة الغوص من بعد باسكو اليوم سلايفلاس لازي لي زوتوكتون دامريك دو سود راني ولا ثاني تنكرن في حلمة هضرات فلاس استلقيت خاطر التصميمات ديالها فلاس كنا كانت راهم يونو ماغرب ونادي نارتيكل سيونتيفيك دو نيكولا تيليلي 2013 يسعى نزل مقام قرطاس. Smith, the representation of indigenous people on Argentina television between visibility and invisibility. C'est-à-dire شو ممكن يدي صحن اللي peuples indigènes d'Argentine à travers l'Argentine زعما نروح aussi وقاد المكسيك الشيلي donc ils sont en train de renaître de leur cendre et فهمن باللي télévision c'est un danger pour leur extinction. Donc, qui fait par contre, un peu plus sur les autochtones d'Amérique du Nord, le Canada. Un petit aperçu. Il y a au Canada un fonds des médias du Canada qui a fait un communiqué, même week-end, ça fait quelques mois. Andaridina disent les résultats d'un processus participatif multilatéral ayant pour but de mettre au point une stratégie visant à mieux soutenir le secteur audiovisuel autochtone au Canada. Il a mis un programme très riche, il a injecté beaucoup d'argent, milliards de dollars, pour des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs autochtones, ainsi que des télédiffuseurs, des bailleurs de fonds et organismes de formation qui ont participé à ce grand projet qui a commencé il y a quelques mois de ça. Mais il y a quelques mois de ça, c'est-à-dire qu'ils ont injecté beaucoup d'argent. La conscientisation des autochtones, la prise de conscience sur l'importance audiovisuelle des autochtones canadiens, les Maziran, si vous voulez, les Inuits, les Premières Nations de Seine, ils ont pris de la conscience depuis déjà les années 50-60. Voilà le danger. L'anglais, le français, donc la langue maternelle. Donc, voilà, quand les émissions d'information et de divertissement des grands médias du Sud, qu'est-ce qu'ils entendent là-bas? Le Sud, c'est les États-Unis et le Canada du Sud. Parce que les vers le nord, les Esquimaux, voilà, les réserves, donc, voilà, les médias du Sud ont commencé à déferler au nord. Même les Hensley Nielsen, quoi ça n'est pas télévision, c'est l'anglais, c'est le français, donc la langue Nielsen, à travers les générations. Voilà le danger de la télévision. Donc les communautés autochtones se sont vite fait organisées. Le problème Nielsen, les autochtones de l'Amérique du Nord, c'est la chance qu'ils sont intellectuels par rapport au Gadar Atfan. C'est l'inverse. Ils sont vraiment. وسعنا اللي طاهر الجو وسعنا اللي راشد المسير وسعنا مول المعمري وسعنا لكن نكون نسعى سوارطاس اللي وسعنا مالغري شي طحني كان يسعى ديجا ils ont réussi à faire bouger les choses. Donc وقادنيك سورند نانت qu'il est nécessaire, il est plus qu'urgent pour assurer la survie culturelle et développer au moins une radio et une télévision dont il serait
les propriétaires et les dirigeants. الناس تدخل وتسوي لها ساعة لونجلي ساعة تمثال سنوية هذاك تعرف non à contenu 100% autochtone. C'est ainsi que le 1er septembre 1999, suite à une pétition très forte, ils ont créé ce qu'on appelle APTN, Aboriginal People's Television Network. C'est un réseau de télévision des peuples autochtones. فحنا واحد السلقايت باسكو انا مش نساعد يعطس الوقت ذاك تنقذ هناك هذا الريزولتا دوبي 99 تنا تلفزيون تسعان اثنا لي راديو اسعان دونك هاد ميليو سكسي سلقايت دو على في البوان كي ثم زعما بلي ثورا avec l'audiovisuel c'est un enjeu qui ne caresse le nerf de la guerre c'est l'argent qui ne caresse ثورا le nerf de l'argent, c'est l'audiovisuel. Le nerf de la guerre, c'est l'audiovisuel. C'est l'audiovisuel. C'est tout un peuple. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de pressions, les pouvoirs qui veulent contrôler tout. C'est ce qu'on appelle des organes de contrôle et de régulation et des visuels. Mais maintenant, les organes qui dans le bon sens, dans le bon sens, à Kamel Zér, Amdia. Donc, dans le bon sens, cette femme, il y a un billet, peut-être un noir. Et comment il a défini l'organe qui nous, c'est le CNRA, c'est un organe chargé d'assurer, de faire respecter les règles du pluralisme, y compris linguistique, et d'éthique, déontologie, les lois et règlements en vigueur, ainsi que les cahiers de charges et les conventions régissant l'audiovisuel. Donc, il a mis l'accent sur le pluralisme, dans le pluralisme, y compris les langues ardentes, et Maulan Tmoufnir qui est derrière ce genre d'organisme. Dans le cas d'Algérie, déjà, Ismaïs, l'organisme qui est arabe. Arabe, c'est un prénom kabyle. Donc Ismaïs, c'est l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Comment il définit? C'est quoi son objectif? Par exemple, le printemps arabe, l'Algérie est le dernier pays au monde, même le Mali, qui a libéralisé l'audiovisuel. Le printemps dit arabe, parce que le printemps amazigh normalement. Le printemps, le roi Fadi Gerlin, la sultane Ali Thani, Zayd Gerlin, nous Gerlin Kadhafi, Ben Ali, Moubarak. Donc finalement, c'est pas arabe. C'est les Français. C'est les Français qui ont prononcé le premier le printemps arabe. Mais les Américains ne sont pas bêtes, ils n'utilisent pas ce mot. Bon, c'est peut-être un checker plus tard. Donc le printemps dit arabe, le printemps démocratique d'Afrique du Nord, si je peux appeler comme ça, pour ne pas truc. Donc, le pouvoir algérien, il est obligé de libéraliser l'audiovisuel. Mais, c'est chadit. Parce que les anciens guides, pour que si tu vois eh bien, à se contrôler dans le sens civil. C'est ainsi que qui définit l'arabe est un organisme indépendant créé pour garantir la liberté de la presse dans le domaine de l'audiovisuel. On ne la voit pas vraiment, dans le but de créer un environnement favorable et un espace démocratique et consacre les bases et les principes de la concurrence loyale entre toutes les parties concernées dans le respect des règles juridiques et ethniques, ce qui renforce la société du savoir. ولا savoir que les gens avec 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 ولا savoir حاجه الدين صباح تم الدين شمس الدين عيناف احبس الماتش دو فوتبول ديال الاذان il n'y a pas de savoir déjà et puis dernier et contribuer à la diversité économique, ça veut dire il est là pour aider juste les secouer sur le plan économique. C'est pas la diversité démocratique, linguistique, non, diversité économique. L'économie, mais les tu vois, donc il should des masses à boire, donc c'est pas l'appel de. Et puis parmi les points qui définissent arabe vise à travers les prérogatives qui lui sont conférées par la loi à établir une stratégie qui permettra le développement du secteur audiovisuel dans un cadre professionnel de manière à respecter toutes les composantes de la société
en matière d'institution de symbole. Toutes les composantes de la société, nous avons travaillé, les Maziens, nous avons essayé de télévision. Mais nous avons essayé plus tard. Donc, Araf aussi veillera également à faire respecter la loi en toute transparence de par l'accomplissement de ses missions et le respect des prérogatives organisationnelles et consultatives. C'est juste les missions d'Araf, justement. D'abord, bon, on travaille mais retenez quelques points qu'il y en a et qu'il y a en bleu, en rouge. D'abord, respect de l'expression plurielle. Je ne vois pas l'expression. Des courants de pensée et opinions dans les programmes. Est-ce que vous avez invité à une chaîne parmi les 60 chaînes de Walla Hossan? Non. Donc il n'y a pas de respect de courant écrit. Dans les cas, protection de l'enfant et de l'adolescent ainsi qu'au respect de la dignité humaine. Ma dignité tant qu'elle n'est pas respectée. C'est pas vrai. Je parle d'avoir les gens de programme audiovisuel doivent présenter et refléter la diversité culturelle nationale et promouvoir les deux langues nationales. Adela. يا أتدهتين وليوث يوث أتوليم يوث أنا شون يوث شون يوث تدو على السلقة parce que j'ai fait une étude très poussée sur ça. Enfin, valoriser la protection de l'environnement et de la promotion de la culture environnementale et la préservation de la santé de la population, la santé. C'est-à-dire la santé de l'environnement. Et bien la santé de cette population, déjà, elle est atteinte au niveau identitaire. Mais il a l'identité et l'histoire. Ce n'est pas le Palestinien qui a l'environnement, il y a le football, il y a le système sanitaire, il y a. C'est ce que j'ai expliqué en 2012 en Libye. Et la pilule est passée. Au début, les Libyens m'ont invité pour donner une conférence en 2012, parce que les Maziens, ils ne veulent pas dissocier. Faraf, c'est l'islam. Les intellectuels, et j'en connais beaucoup, les femmes, Khalid Zekri, c'est le Canada, c'est l'Américain, c'est la Hollande, c'est l'Angleterre, j'ai le professeur d'université Nijat, ou un professeur de médecin, docteur en Californie, j'ai le parce que ouvrana c'est en 62. Au point de l'indépendance, en 62, en 2012, 62 وبناس نتضروا كنيا صوب نجان كلش روحاني وكنا دابوزيني مثلا لي زانستيتيسيون دي نوفال زانستيتيسيون لو كونسي كونستيتيو ترانزيتوار يعني اسمه يديس الحي مصطفى عبد الجليل روحنا تسنا لي زانتيليكتوال عربوفون لي بوليتيسيان انسان انني يدبلنا عوقا ماشي هو قادني عوقا هو قادنا parce que nous avons de nouvelles idées pour eux, les idées de laïcité, séparation de la religion d'État. Des Maziens, c'est pas la peine des Maziens qui est ce que c'est voilà, c'est pas le Houadjan, Houadjan Fara. Voilà, c'est on est avec Rachid Abdel Lanek, c'est ma syndicate parce que toujours et pas en fait celui qui vient de loin. Il on va voir natid dina khair khaman natid nkunir ini dit kitchen. Et on a rassemblé Mbassane. Ni rassemblé un pays qui ne règle pas ces problématiques identitaires et linguistiques dès le départ, il est voué à l'échec. Et le Canada a les plus grandes richesses du monde. Il y a des exemples concrets qui les ont convaincus. Il y a Qatar, à Doha, ma conférence هنا, à Abu Dhabi, ma conférence, à Dubaï, à Al-Ain. الناس اللي طوالت نسلك جديد. ناس اللي باتيمون سلسلة تلحوظ دي دالاس, تلحوظ دي تكساس, تلحوظ دي لوس أنجلوس. Quand on va à Raven. Ne reste pas content de les voir à les j'étais attiré pour lire ma conférence, voir les toilettes. والله سيدي كي تفعل كل شيء من ديال القار كل شيء وسق etc. C'est le même temps pour Tripoli de faire des Casablanca il y a 2 ans de ça et de faire des Tunis il y a une année de ça et de faire des Alger chaque jour. Comment vous expliquez que le Maroc, plutôt l'Algérie, la Libye, c'est des pays de pétrole? Au même titre que la Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, des pays de pétrole, vous venez se dire, c'est le même. Je ne connais pas ce game. Est-ce que c'est de l'intelligence? Le contraire, on est plus intelligent qu'eux, je vous le garantis.
le Qatar, il y a un siècle il y a un terme d'intelligence. Comment vous expliquez? Pourquoi? Parce que le Qatari, le Saoudien, l'Émirati, la constitution de Maurice, Qatar بلاد عربي اللغة الرسمية للقطرية اللغة العربية elle est dans sa peau c'est normal donc elle سنروح هذا يروح على الديفلوبمون ايكونوميك هذا يروح d'ailleurs قطر والله السلحين شغل نسن l'anglais ce n'est même pas تعرف parce que داين il est sécurisé constitutionnellement les dents c'est sécurisé الناس مكاسين هذو قبايليه مي تصور زمان تقرا تقرا راسي تطاق الله voiture alors qu'il est médecin, peut-être il est docteur. Notre gars, il ne peut pas ne pas le faire, il est mal à l'aise. Parce que la constitution, c'est cochise, c'est négatif. Terre arabe, la langue arabe parle l'islam. Donc c'est une équation mathématique simple. Ali جو قضية الهوية le règlement des problématiques identitaires vont entraîner automatiquement le développement économique, sociétal, l'environnement, etc. Alors qu'il y a des exemples concrets, il y a la Suisse, il y a le Canada. Le Canada, avant 80, l'anglais, c'est les Québécois étaient mal à l'aise. Le français, c'est c'est un visionnaire, c'est Pierre-Éliott Trudeau, il a embarqué la constitution sur l'Angleterre, il a déclaré le français, il casse les pleins pouvoirs, au même titre que l'anglais, pour le faire le Canada, il fait partie parmi les G7, parmi les plus grandes puissances du monde. Il y a un exemple de la Suisse. Les Suisses appellent la Kabylie. La Suisse appelle la Kabylie. C'est à 4 langues officielles. C'est ce que j'expliquais en Tripolis. C'est en allemand, langue étrangère. C'est un 63%, c'est le français 27% langue étrangère, c'est l'italien 6% langue étrangère. C'est juste la 4e langue. C'est Mazir, c'est Mazir, 40 000 habitants sont dans l'État. أقلية وكذا كيما مقل، ناسنا هذا هو الحكم الناضج. على رسموا اللغة الأجناد باش تلي الفوضى. Les manifestations, le Qom, etc. Et ça a fait un pays où tous l'argent des dictateurs, commencé par Wakil Ahmed Nakatura, où il y a des gars qui ont Kadhafi, c'est un exemple en Afrique. C'est le pays le plus développé en Afrique. C'est l'Afrique du Sud. Voilà. Combien de langues officielles? C'est 11. C'est-à-dire, les Zoulous, un chacun des 9 qui sont langues officielles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le premier pays africain qui organise les compétitions de la Coupe du Monde de football. Là, je vous le défie, l'Algérie, c'est le pétrolier, c'est le gaz, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Et c'est pas d'Oulèche. La Libye, c'est pareil. La Coupe du Monde. Tout il y a ça. Donc, la santé population, elle n'est pas dans l'environnement, elle est dans l'identité. Quelle est l'identité? Tu auras. Quatrième point, l'état des lieux de l'audiovisuel Amazigh et Kabyle en Algérie. En Afrique du Nord, mais j'ai fait une étude sur le Maroc, c'est tout. Actuellement, il y a les chaînes de télévision généralistes, mini-généralistes, les chaînes féminines, les chaînes lifestyle de mode. Samira TV, Benna TV, Sahati TV, les chaînes de religion, Coran TV, Anis TV, les chaînes d'opposition, même de l'Angleterre, le Maghrébien 1 et 2, les chaînes sportives, la DEF TV, Shorok News, les chaînes d'information continue, Shorok News, Lahar News, Zer News. Al-Hajjaba, c'est normalement il est قد يدوكس. Parce que c'est il faut lire bien entre les lignes. Attention, Constantine TV, Oran TV, Wangila TV, Bachar TV. Bachar, il y a bien les populations du village de Kabylie. C'est Bachar TV, financé par l'État. La question qui se pose, pourquoi pas Tizi Ouzou TV? Pourquoi pas Béjaïa TV?
Et pourtant, la population, la TV, pourquoi pas? Pourquoi pas Randaya TV? Alors, ça, je les questions qui les blessent, sont même un radio son, même un radio Georgia, ça veut dire qu'il y a un petit contenu, ça les dérange de continuer à travailler, parce que ça va avancer la chose. Donc, il y a maintenant, mais il y a une مخلق غربي وغا الصحراء الغربيه كاينه سي تيليفزيون ديال الهضره ريبوبليك عرب صحراوي ديمقراطيك كاينه سي تيليفزيون فينونسي بار ليطا بون فاهم انا مستعد فيا اشنو معنى نسوا اشتكيه اقلق اون فرانس لا بريزونطاسيون مارس ديجا في فيلادلفي le mois passé en juin 2017 لات 60 chaînes TV en Algérie شنو البوت نسد حتى البوت نسد التلفزيون الجزائري مصدر فعال لتعريب الامازيغ ولا سيما القبائل سيرتو لي كابيل شو الدنس زعما شي خدمني مخل ملاح اديني مسيت كي شي 60 تيلي ماشي كي تدينا تولي لك لي سلوغونز هداف بلاد جزائريه النهار جزائر هكا جورجيا ماشي ديال زعما خي ما ساتي ديني هي Donc ici, eh ben, arabe, le président d'Arabe, c'est M. Zouaoui Ben Hamadi, 5 sur les 55 chaînes existantes privées ont été juste autorisées à ouvrir des bureaux de représentation. Ils ne sont pas légaux. 50 qui ne sont pas légaux. Donc ces 55, il y a une université qui soi-disant d'État. L'historique depuis la guerre d'Algérie. La une. كم نساو المكان زيرو 84 مليون 700 2001 on a 4 millions de suite aux événements du printemps noir de TV jeunesse grâce aux pressions de la rochade droite un télévision le système il a cédé quand il a cédé en 2009 comment il cède le système ah ouais on l'a rentré derrière le quadrat c'est un autre qui n'a pas un TV le même jour le même jour شو المعنى ينس كاين جو باس مون طون ا فوار اناليزي هذا تنطيق تسوى التوام تجي باس باسكو جاناليز بون لير كيس كيليا اونتر لي لين احقر بيت مثلا تسوى معطيك ولا داك دي زيميسيون كورانيك ندير تعديك ديجا ذاكي تعدي تستعرف تتسوينا ذاكي لا كتشوف جو مبوز اللي كان لي زيميسيون تخبيليك لنا في الدين تشريعيتك اي كنت عديت انا ذاك الصقبيلي تقولهم كيتشدن انت كي لا صومامه راديو انت كي جورجورا راك تدعين الشعبي داخل فلاش دافورماسيون ستارت صغير l'essentiel je vais dire c'est que toutes ces 60 chaînes TV ou presque s'adressent aux Kabyles et à Mazir en général parce que là en Kabylie alors حاربت ناس كان سندينا نشتكي شويه et s'adressent dans une langue qui n'est pas la leur une véritable aliénation identitaire يا قنابوي تصنت TV4 قدام سلايف الناس un contenu d'ailleurs هو TV4 هو TV8 c'est la même chose au Maroc exactement c'est le même topo المخزن ماروكان المخزن بترولي عندك c'est la même chose un contenu idéologique sournois bien planifié pour aliéner تونس ancienne chanteuse Jida السرس الحجاب un look soi-disant modernisme يسفير الاستعارات يتسامون القبايل تتسالن سيدي وهابي تتساون دي زيميسيون ماشي ديول المام توبو بور تمازيغ في المغرب ماشي كنا خندرني ما توا سيرتان شان تكناس نسماو الجدد commencé par Georgia TV. Georgia TV, heureusement, la crise pétrolière oblige, heureusement, de penser à un budget. قناة جورجيا هي قناة جزائرية خاصة متخصصة في بث برامج الأطفال. أكرامبيزين دايكس زاخي بخامي. لأن سوا شو؟ سلي كولور دو درابو أمازيغ. مغلق. جورجيا. لي كولور دو درابو أمازيغ. زرار. سي دي استراتيج. هوكار تي في اسم أمازيغ. هوكار. نيو ميديا تي في اسم أمازيغ.
أطلس تي في اسمها مزيغ، زاير تي في زايد البلورين اسمها مزيغ، قرايا تي في اسمها مزيغ، هيك واحد صار بيزين اسمه ونا. Magharibia 2. C'est la version TV 4, 2, hein, en opposition, c'est tout. Ça ce qu'il faut. Salam alaikum, أول ما كملني اللي داسيت أزمة شادين هذا. Salam alaikum, Aïma. C'est l'islamisation تقبيليت en quelque sorte. كيف السي نظام معمري il n'a jamais fait de recherche ودي جاي راني سكيلن باش كدا تساوون ثلاثيا تاكا باش تساوون ان فكين تزرار تاكا باش تساوون اول ايميسيون اول هكا ما فيها تفكوريا انا بوخلا الفات السونتوناري سون بلوس الزوز هذا تسوي لي كوستيم لي كرافات سي دي موديل اسمي نيد قراينسن اما امين اما علي بالحاج مع اكثر ليسونسيال en résumé TV4 Algérie TV8 Maroc Magharibia 2 United Kingdom Angleterre une seule mission mutation muter les Amazirs les Kabyles en les arabisant en les islamisant un petit peu ça c'est-à-dire لا ما تاخذ ميك نايلي ولا تصنع دي تصنع ذنبي دو لا فريستوراسيون اي لانستابيليتي خامل كواروين وتساقط ولا شوف سي سا لو بوت ان شكير ان مدياز ان فيلوزوف هنا في ديال لونطون شردينا نجمان كفان غفي قرن غيت كفان نثني صران نكون ونظر يعني شو بدنا نسير؟ القبايل لي زون دافيرنا واش كي سون دون تو سا وكنا كنحاول ونسد نمشي على كيك زيكزامبل بير تي في ناس يفتح en 90 في عفامو كانوا كذا كيستنتظر ندير كوم كوا لار دو فيس J'étais fils de l'argent, l'Algérie, ça. Je n'ai jamais été fils, je suis en 90, il m'a dit que ça va dessiner noir. Par contre, les études supérieures, vers le de Paris, je les ai mis là, la radio, je travaille, je suis dépanné, c'est un plaisir. Beurre TV, qui soit les macams, même les ondes d'affaires, notre fontaine. Beurre TV, qui est d'un site, l'ACA, les États-Unis, qui a toutes les données. Elle est détenue par un Kabyle français, il s'appelle Nasser Kittan. C'est lui le fondateur de Beurre FM en 92. Et Gouralen, en janvier 2012, Beurre TV. Officiellement commence à diffuser le 1er avril 2003. En 2011, Asmir, le pouvoir qui n'a libéralisé l'audiovisuel, il y a deux chaînes. Il y a Beurre TV, il y a Beurre TV. Beurre TV, c'est l'histoire de l'histoire ils n'ont pas pu. Et même. Ils n'ont pas pu. Quoi qu'il y ait, كل الناس ناس كتان واحد نقصدن الناس on va acheter la télévision كينك c'est pas facile لان les صوردين c'est pas évident حوايج صوردي قصدن dans une petite crise الناس تتناخ Orange avec des millions de dollars Orange via une petite boîte fantoche Vox Plus Algérie tu auras un petit oral d'un contenu à 30% kabyle entre 2003 et 2011 parce que c'était émirant 30% سقبالي 30% ستعرف الجزائر mais pas تعرف المسار نعرف السعودية et 30% stromite donc d'un contenu à 30% kabyle entre 2003 et 2011 à presque 0% en 2011 de 2011 à 2016 au contraire tu vois dans Nahar TV la même chose et d'un contenu à 30% en arabe algérien pas saoudien, entre 2003 à 2011, à presque 100% en arabe classique saoudien entre 2011 et 2016. C'est une orange. Les puissants c'est roi, mais j'ai des c'est la langue le lieu à Difkafoud, etc. Bon, bref. Et Saad Rabra, je respecte, c'est un grand temps.
auquel j'ai fait appel d'ailleurs avec الداعي سعد يعني مخل شي زمان تخدموا لا غندير نسدو فوالا يسعد الربراب ولا يخدم يسلم تيفي راح يدير خبر تيفي يروح يعني فاق الناس deux questions qui se posent. Plutôt une question qui se pose, la chose. Pourquoi Saad Rban n'a-t-il pas pensé à gérer, à créer une chaîne TV kabyle? Il y a des kabyles qui gardent le frahat. Ah, خميت ساتي أمازيغ. خميت ما أمازيغ. معليش. Il y a deux réponses éventuelles. Soit Saad Rban n'est pas vraiment libre avec son argent. Ça veut dire qu'il s'est d'un Dieu quelque part. Et Saad Rban, il est complètement inconscient de l'aliénation d'identité qui fait son peuple. C'est encore plus grave. Attendez, le mot est de chez Mazal. Chaque fois, c'est sordi. Bill Gates est bizarre, sordi. C'est des milliards en Afrique. Et ça, on est les peuples qui sont en Afrique, l'Ozan. أخذ من حاجة ثلاثة. ولا شكون الروزن تخبيلي؟ نعطيك مازال. ولاش؟ باب التلفزيون محمد سعدي. Il a le mérite, il est dit yes we can, on peut faire une télévision, mais on peut faire plusieurs. En 2000, il a cassé le tabou, il a fait une télévision de la télévision, elle est de droit français, culturaliste, indépendant de toute chapelle et contrôle politique, donc libre, parce que c'est il a ce mérite, c'est la seule chaîne TV au monde qui fait passer le Maroc. C'est pas rien, c'est beaucoup. Américains, ولا واحد كان كريم طلبويات دات محسن العباسيات دات بوعزيزيات دات ياك واحد سي بيان يشاوينات دات مزاوينات دات. Elle donne la parole à tous les Corans, elle n'est pas en mazir, elle s'assume en mazir. Elle est bilingue. Pourquoi elle est bilingue? C'est le conseil du visuel français qui lui impose ça. Bon, on fera un comparatif avec les cures. On regarde dans la carte les cures. Tu as des caches qui le regardent, donc ça y est maintenant. واحد خدمت ويكيبيديا خدمت كيوب après خدمت أمازيغ وليد أتفهم بلي grosso modo les deux peuples tournent autour de 45 millions grosso modo. Les Kurdes sont éparpillés entre plusieurs pays, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Turquie. Et Mazir, c'est la même chose. Maroc, Algérie, Tunisie, la Libye, la même chose. Mais maintenant, la différence s'arrête là, la comparaison s'arrête là. Ils ont pris beaucoup d'avance derrière. Donc, nous avons une télévision. Le gouvernement a gagné TV4, ça fait 9 ans. Maroc, TV8. L'opposition islamiste, c'est l'Angleterre, c'est Mararibia 2. Ça veut dire qu'en ce moment, 4, il y en a. 50% islamiste, 50% stara, islamiste à 100% pratiquement. Donc finalement, les Kurdes, pourquoi je dis ça, c'est يوث ناس يثار دي دنمارك سعندي بلجيك يوث 4 دي دنمارك سعندي الالمان سنات سعندي ناس لا السويد 4 سعندي لي باكستان سعند واش كاين دياسبورا كبير les marchés des Montreuil. Je traite de même. 2 millions de Kabyles à Paris, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, des Français, avec 50 000 Kurdes dans le Chahal. Ils ne sont pas nombreux, les Français. C'est déjà you. Il y en a depuis 85 en plus qui paraît. Au total, 47 chaînes, dont 30 en Irak. Parce qu'il y en a qui en Irak, au fin de la crise du Golfe. C'est une autonomie qui va devenir indépendante, plus tard. Et c'est des 30 chaînes TV. Vous regardez qu'il y a une OK. Donc, c'est une menace d'ailleurs. Moi, les comparaisons, il y a déjà diaspora. En Turquie, ils sont 12 millions, au Maroc, ils sont 20 millions, les Amazirs. En Iran, ils sont 7 millions, en Algérie, on est 13 millions, soi-disant, les Amazirs. L'Irak, ils sont 5 millions, en France, nous sommes 2 millions, etc. etc. Maintenant, la diaspora, ils sont très peu nombreux par rapport à nous. Donc, en grosso modo, voilà, ils ont 45 chaînes TV, et puis ça y est à Youth de droit français, 9 de droit algéro-marocain, mais 50% star.
Tu auras le quatrième point, rôle d'une TV kabyle à notre époque. Il y a une télévision kabyle. Il y a beaucoup qui m'ont posé pourquoi vous ne l'avez pas appelé Tamazight TV. Non, on ne va pas tomber dans le piège. Tamazight aurait fait l'affaire de l'État algérien. Attends, c'est un rakhlat TV4 ديال شاويسيا مصافيسيا ديال صدق نيما تفوق على شوادير dans la زافيس اللي نتكلم بالتلفزيون ديالنا فما شي ديال التقوى يمس نسوهل لا ميم تشاويت ادي ديال قبيله ادي ترانسكريت اي اللي بديت غادي شنو فما نبغى نسمع pour l'instant il y a aucune volonté donc ça m'a dit qu'elle fait leur affaire tu vois il faut revoir la chose autrement elle خاصنا نغلي نبنوا ثما سي لي باز نقول لهم اللي خمسه الخميس تقبل التي في تشاوي التي في تاريفي التي في تنظافي التي في لا بروف تنغادروا نضحكوا ترجع مسير تعطي الغاره اسمك يشغل لك فرحان تقبل التي في ديري في الساوي نسير اسبان هاد في مكان خدمت ديري في التي في يوم اللي مثلا هذا شاوي يساوي هذه قال امكان مثال لا سوليسيون كان نخدم تشاوي التي في فوالا سكي با سوفي تمازيغ من كلنا لي فرنسا الخميس شاوي اكسبرنا مزوود ولا دونك il est d'accord avec ça Robert ولا ديك الخدمه ديالنا صافي بوغ ثم لافني سنا دي فيسبوك جورنال كاب تي في دونك نلماك الجي بي كا نروح نفرحات ولا كومون il dévie la problématique exprès ils font ça exprès parce que زغان بين فاق طاقسن alors là في les termes donc naissance rôle du TV kabyle la naissance de Berber TV en 2001 c'est une elle a été ressentie par Jida Yimma Vamir Nahiyat comme une renaissance pour les Kabyles et les Amazirs de façon générale sur les Maroc sur les partout Berber Télévision a fait un excellent travail de conscientisation identitaire une TV5 qui a c'est pas de non au contraire il faut 47 Berber Télévision à mes cordiers et ne كيوت كان au contraire dernier chaîne هذا داخل الخمسيه 20 سنه تسمى tout à l'heure donc le but c'est de renforcer cette conscientisation en créant plusieurs autres chaînes similaires et surtout à vision et un contenu 100% kabyle يكون دي ولاش اول طرف ولاش اول يعني كتصدق هذيك الروابط قلنا في التي في كات ايوا شو يوجد تحت المدينه هذه يولي حجم رزق التي في كات نعم مهرجان تيم قاد ستيف ستعرف ديالي ايوا شو انا دخلت التلفزيون تاع مزيان donc c'est pour corriger toutes ces anomalies donc on veut des chaînes qui couvrent en tarvelit tous les aspects de la vie comme chaîne généraliste, information, féminine, sport. Nous avons une série à travers TQ5 qui est en fait qui est une qualité. تحميل الماء ده يقعد يقول لك فنجود يعني كل فنجود يقول لك ما تاكسي فون من كل تاكسي عرفنا يا صالح ذاكر ازدي سيولات يا وينيف الخمار اسوي تي في ولات مقوله كاين هداف تي في اعزائي عزيزاتي الان الحصه اسمه موضوع الحصه نقاش حول ما يحدث في جمعيه القبائل مع ضيوف الحصه جمال مناك سيرتو كلاعب سابق لجمعيه القبائل خدنا يدين عبر الهاتف سكايب محمد شريف حناشي صافي غير يضحكوا افوغ الجياسكا تصرف لي جوار نجي لي زونترينور تصرف بواحد اللي كتسمو قولا يتصرف بيزيس لاقص لا غاوي درياو لو ميم طوبو سميره تي في يما تعرفوا لي سميره تي في اسديني شدي الجفنه تاع طعام ديري فيها سميت جدي حبه السكر حبه طوماطيم حطيها مع الثوم حطيها ديرها شو المعنى ينس يما qui a vécu de 62 à 2000 d'Alger, d'Al-Haraj, elle n'a jamais prononcé un mot saraf ou sinara. Je suis là, je suis là, tu es là, خالتي فاطمه خالتي كيما عطي لي حبه توم جوج تومه كاين لي اسيدي التوم هذاك يشبه البصل لفظ عجبتي وتفصل تاي لي وتفصل لا خالتي ماشي بصل عطيتي التوم وفين باغي لي التومه كي تعرف كتنسيها غتفاري جهه تصاصا دونك شفا ديري بار لا جوسكا 2000 ما وصلناش بابا ديميناجي تاع الموت الفرنسي وطنيا
يما اون اسباس دو 4 ans تسنيك تعرف ايوا شوف باسكو تحملت لك وزيت الزنبيره تيلي تيغنتعرف Après, on est tourné à la Samber avec TQ5, Amer, Kiltsum, Giga, Tassadit, Tassadit TV. خدمنا لي بلومازات كوزيس قبيليت ادي كايون سبورتيف فيك ساني صوتين صاي موسى صايب غادي يخدم اسوي تي في كنت صغير هداف تي في ادي كان سميرات بالقاسم avec ses dessins animés et au Kenya d'خدم RH TV ولا تروح ورانا ابران تي في تبقوا لي ديسان انيمي صغار دونك كتشو الدنيا شو الدنيا في تيماتيك باش كنا غارزن سكلوفان الا ما ضمرا ولاش donc c'est pour ça qu'on l'audiovisuel est un enjeu. Donc, le rôle d'une TV kabyle, ça sera en plus de ça, la condition de qualité et diversifiée, ça sera un frein pour l'alignation culturelle et linguistique contre la programmée des Kabyles et des autres radios. Tora, je vais dire l'importance de telle chaîne TV, TQ5, est-ce que j'ai peut-être une رضا عمراني ميدون زي مسيو تنمية تزول في الأول تزولاني توا في حرورا نوقاس صافي في سومان اللي غادي موريال نخدم الكافي اللي تيرا بوقاس ونحود حلو في الأول شكون أين نخدم باقي بوقاس سانسيرمون كذا مزيان 32 سنة ديال سكواسن لو كان ماشي تصامنا كان بوقاس نكوني تونسي ورا قبيلي الساكن خاطر مايله منو هذه اللي يجلس خاصها هاد تسوتينو لا جينيراسيون كاينين راني اللي تصح على قبيلي وقبل كان هاد مسلايه في تي كيو 5 كشاك فوا تمسلايه خديد وقبل هاد مسلايه افوس نفراقيت لا تيليفزيون اشاك فوا تسرع تجميلت ايون وركاز لو كان ماشي النتسا السا نكوي شبان ذن المال يغران السينما وتسين غراميش على النغم في قبايلي فيو السينما وكيف دعف رحمة بوغيرنا الصنفار قلت لا تيليفزيون ذا صنفار دعف رحمة بوغيربوح en 2012 للفيستيفال السينما أمازيغ en 2012 دي لا شومبر لوتيل عمراوة اللي نكوني غير المذنيس ستة لي ستوديون l'Institut supérieur des arts du spectacle et l'audiovisuel دي ليسماس دي برج الكيفان اللي نتمسلا يدس إنايا ديون واوال إنايا أي راويو السلامة هاد الصوضة سنة التمثال هذا شو كان الهلاش يوي إنايا شو كوادا تدمثا وخدم غارة تسايروينو الفيلمينو غاف طوس عمروش إنايا دو كوادا أدمثا أتنقال قبايلي تاقينا ثمسلي تاقينا أشكون ولاش تيلي زغيو اون تيليفزيون بروفيسيونال ذراو بوالنار أي لينديس إيه سكواسني سي 2012 ألا مي 2017 نكون ينك ذا منو لكن صافي دي موايا كي كان يوغال تاشير دي كندا دي مونريال أصنفراكي تيويرتي يدي كان يثيدين دوكا لو تاعكم تزاين اشكون اسمين لا ذاكي نسقر فوقتي بورا الطاس نيركاز من تثريمت قبايليا يسعان تثريمت الموح غرس نقصديتن غلطنا عطي بورا اسمي رزاغ في مورث كندا وفيها دير كازين هي راني ربيني قبايليت يوم النيسنا يوم نسي سيلك ديال المزين هو كناس نداوي غا الصنفار يشبه واكي وتي تسرسق سير بينس وفي عبد الثماو رشيد تاع علي وقاسي الميسي واضيين وفي عبد الثماو صالح الصوامي دايور انت اذن ديريكتور لاشيناكي الميس نشميني وفي عبد مراد يتيم الميس الاربعه وفي عبد حسين سحنون الميس نتيزي غنيف زهير عكوش دميس
تنتو فيرت ناخ منصور كاين اللي سنتو فيرت تقدر تو هلال يتيك جدا نور عبد النور سي سطيف نور عبد النور الميس الكنزال اصلا فراغين يصفراح نتقاس سادو كلين قبايليين اندم بلان ثيزي في كايف تو فيرت سطيف البورت اين يصفراحن غاسن مخلف غاسن كل يوم ذيكنا يسعى فيكتين دي تسارتيف لا شو كان نتجا كلش غادي يسدو كل تقبايلي داير مثلا اسكون تقبايلي منين ينطف غتبوش الكلمه فينا خاطر كاين يما الصوت ضي تقبايلي الصوت ضرا اين النظام ذا شني رجال اندوكل يواكن هاد الخمس نفارا ود نسالي تقبايلي اطاس اللي مثلا الا ندقوا راسا ما صنديني نخدم فيها مثلا تيليزاري وشان دو تيليفزيون تاكوادر اشكون اللي كتزر مسا يسالي لي زانفورماسيون لوديو فيزيال اتصني مثلا وثن السنانه اتص بوكاد مرا وين صنفار تيليفزيون عشان حوايج اتص كريمنت حوايج هكا هي مثلا نقلنا اون 2017 ماشي دي زاني 70 لا السام لان تساويلات يفسوسن يسويس امذان يزمال هذا يخدم في شان دو تيليفزيون الساعة إيجنوان الساتيليت ماشي الكابل تي بي اس كان قدام ناض هوت بيرد كان قدام ناض نيلسات كان قدام الساعة اون 2017 اتصل لي ساتيليت قدام لي ساتيليت يسويس امذان يزمال هذا يخدم في شان دو تيليفزيون كاين ونهضر غير طاس نهضر كان سطري تا كتاب سوس اللي وكن افهمنا وقال لنا البروجي هاكي توالي مون 2012 المير 2017 ثير زينو كندا يواكن يدو في غير كازم هاد خدمن يدي في لي زرياكي البروجي هاكي توالي لا نويف إيث يخدم داك يدي الجزائر دي مدياتن لان داكس تيفي دو كونستانتي غراس سو بروجي إيث وين ان جون étudiant de l'ISMAS de Constantine 45 jours يساولي دي دار ما تخمض لي دي لاشين لي كوميرسون دو كونستانتين البروجي ويسي تلمسانية تيفي ان جون دو تلمسان يجي وين تا بروجي يوثر تلمسان يسكني ثالي تلمسان اكتوالمون حاث اتواليم تلمسان تيفي تلا يمشون تلمسان تيفي لا ماجوريتي يخدم لي قلان ديدا سي دي ستوديون دو ليسماس امشي هسا امذان النظام نبدا النظام سي ميم بروجي ميم بروسيدور لكن ان فاغا نخدم نكوني صوبني وكنا نخدم تيليزايس هاد الثوره غا تصايدين بالك لا يلسن الدوله ايات مثلا لي زانفيستيسور يقبل يلسن لي زانفيستيسور دو تلمسان لي كوميرسون دوكا دي ساعات تادرين في تلمسان يخدم تلمسان تيفي انا تزريغ باللي غتصايدينين ميكتي دي زريا كاين مشى في الحوم ولا كاين ديك المور في القبائل إلا قات زرم بالياسا أكن مالنت الشان دو تلفزيون الجيريان يوث ديك السنت ديال الستاتيو وث اللي وراه ستون شان الجيريان شروق تيفي ستون شان دو بحرين ديال الأروا جزائر تيفي ستون شان جورداني ديال الأروا فلا شان لا جورداني أكن مالنت ذاكي الكوانار الحونتاكس لي بوات دو برودكسيون يوث ديك السنت وتسعى وراء نوتريزاسيون اي غار انا نكون القبايل نتاكوال وقبل ان نخدم اصلا فراشين هو لو كان تحبس الدوله خدميتو بعد تحبس الدوله خدميت هي وهي قبايليين اتنخدمت خاطر ما تبغى الدوله تحبس هاد نوال سا بروجي كي تي كيو 5 هادي مين واشو يستفكان يسمى تي كيو 5 وكي ارجع رشيد علي وقاسي اديني واشو نختار اسم دي كيو 5 تيلي زرياكي تيلي زرين راه يتمسلاين 100% ستوثلايت تقبيلي راكي تمزوال كنطا سايديني ذا شو ستوثلايت تقبيلي لي ستاتيو لا شاناكي ندم الداك
ثقبيليت أطاس إكت مسلاين هذا تيلي السحليف هاتيلي داخل التيكي 5 اللي تكفو ثلاين تقبيلي لانت لي زيميسيون نخدم خاطر نزرع كل لا ريجيون امي كي تثلاي ندمد لي ريجيون نكزميثنت اكن مقاربين تاكن زمرنت هاد المسلاينت نصاوضي وكان غادي نجمعو ثلاين يلان ونفكا كوازال قبايليين من كل واحد امي كي تثلاي اسلف كازال احنا وصا خامس لاشين ديال التلفزيون تيكي 5 اهلي نس النظام يروح سواطاس تيكي 5 ديال البروغرام يسقوه لينس كمازال ام قران يوقشيشه مشطوح اشكون ذاك الشيشه مشطوح اذا سير من قبايلي تزكى ما الا ما تتروالنا عندنا ربا هاف قبايلي ثقيت مثلا زمر كان 10 يسقوا سنه 5 يسقوا سنه اخرى ما الا مدنا ربي ورا تسوثان سويس الزبران تشوف لي قبايلي سير زكى احرش ويسين ذا حريش مترفقع حريش ويس ثلاثة ذا حريش لا سيونس السنة يتمثل ثاق فايليث حواج يواكن أكسن شكشن دي لا سيونس السنة بغا ثروالنا هذه سين لي ماتس قبايلي السنة بغا ثروالنا أدخل من لي سنفارنس سيونتيفيكس قبايلي السنة نحواج قبايلي هذه لين دي لا نازا هذه مسريس قبايلي خاطر يهدود النيض يواكن أك قدرا إلا قد سيدير قد 6 شهور ثلاثيه تقواطاش الحريشن نساعد نأهل وزير ولاد أني ذا دارن نساعد نحريش البوليتيك خاطر تصير دي قارن تيلي زرياكين والسناكين ديال الفيسبوك الولاد اطاس يقداش غادي تشجيعان كاين شاك صباح ما دير الفيسبوك كاين تفقد اطاس يدي تشجيعان اطاس ميم لو كونسول دالجي ا مونريال فلاتنا في الليل كاين اون بيرسون هكا نتفد قارناش تيلي زرياكين ونزري ولا ندنا يغرقوا بوادن اموسون الماك نكولين اد نقارب بالليل تيلي لا لين ايديتوريال لا شاناكي هكا سمانه ادفع لي السيت تيلي زري اي لدينا كثبورث إشرا وقفيلي نحرو نتيفت لو سلوغون